السلام علیکم، آپ کو ہماری جناتی کہانیوں کے تیسرے ایڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پہلی جناتی کہانی ہے قبرستان کا فانوس۔ ملک وال کے بھولے بسرے گاؤں میں سورج ڈھلنے کے بعد کوئی بھی قبرستان کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کہتے تھے وہاں ایک چراغ جلتا ہے، ہوا میں جھولتا ہوا، قبروں کے اوپر تیرتا اور زندوں کے نام سرگوشی میں لیتا۔ مگر ایک طوفانی رات 9 سالہ اریب نے خود دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ صرف ایک چھوٹا سا تیل کا دیا ہاتھ میں لے کر اریب دھند میں دبے پاؤں چلنے لگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قبریں ایک طرف کو جھک رہی تھیں، درخت پنجوں کی طرح مڑے ہوئے، اور ہوا اس کا نام پکار رہی تھی، ری ی ب۔ وہ ٹھٹک گیا۔ کون ہے وہاں؟ سامنے والا چراغ جھلملا اٹھا اور قبرستان کے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، یہ صرف ہوا ہے، صرف ہوا، مگر اس کے پاؤں خود بخود آگے بڑھتے گئے۔ چراغ ایک قدیم قبر کے اوپر معلق تھا، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا، شعلہ نیلا جل رہا تھا۔ جب اریب نے ہاتھ بڑھایا تو شعلے نے پلک جھپکی جیسے کوئی آنکھ، اور ایک سرد سرگوشی کہیں سے گونجی، مٹی کے بچے، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ تیری دنیا نہیں۔ اریب پیچھے ہٹا، اس کا دیا بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا۔ سرگوشیاں، کہے، دہشتناک سائے، کچھ برف سا ٹھنڈا اس کی گردن کو چھو گیا۔ اس کی آواز کانپ گئی، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ سرگوشی نے جواب دیا، تو اس سے ڈر جسے تو دیکھ نہیں سکتا۔ چراغ بھڑکا اور درجنوں دھویں جیسے پر والے سائے آگ جیسی آنکھوں کے ساتھ قبروں کے بیچ سے ابھر آئے۔ اریب گھٹنوں کے بل گر گیا، آنکھیں بند، سانس تیز۔ پھر اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، جب خوف دل کو پکڑ لے تو اللہ کی پناہ مانگ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے آہستہ کہا، پھر زور سے، پھر پوری طاقت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہوا چیخنے لگی، سائے چیخنے لگے، اور چراغ کی نیلی آگ سنہری ہو گئی۔ روشنی دھند کو چیرتی ہوئی نکلی، جن جیسے سائے دھوئے میں تحلیل ہو گئے۔ قبرستان خاموش ہو گیا، ہوا تھم گئی۔ اریب نے آنکھیں کھولیں، قبرستان اب نرم چمک میں نہا رہا تھا، پرسکون۔ چراغ ایک پرانی قبر کے پاس رکھا تھا، جس پر روشنی میں ابھرتا ہوا لکھا تھا، کسی سے نہ ڈرو سوائے اللہ کے۔ اریب نے چراغ اٹھایا، اب اس کا شیشہ سلامت تھا، شعلہ گرم اور روشن۔ وہ مسکرایا، آہستہ بولا، تم تو مجھے ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور زمین کے اندر سے ایک نرم آواز آئی، حوصلہ مند وہی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ جب صبح طلوع ہوئی تو اریب چراغ ہاتھ میں لیے واپس گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ چراغ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ وہ قبرستان میں اکیلا گیا تھا؟ اریب نے مسکرا کر کہا، جو اللہ کو یاد رکھے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ خوف ایک فطری جذبہ ہے، مگر مومن کا دل ایمان سے سکون پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اصلی بہادری غرور سے نہیں آتی، ایمان سے آتی ہے۔ کہانی کیسی لگی؟ ہماری اگلی جناتی کہانی ہے جنوں کی توبہ۔ سرگوشیاں کرتے جنگل کے بیچوں بیچ، جہاں درخت رات کو گنگناتے تھے اور چاندنی زمین کو چھونے سے گھبراتی تھی، 2 شرارتی جن بھائی رہتے تھے، آہم اور کاسب۔ انہیں ایک ہی کھیل پسند تھا، انسانوں کو ڈرانا۔ آج رات ان کا نیا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ ہر چاند کی پوری رات یہ دونوں جن شکلیں بدل لیتے، کبھی آگ جیسی آنکھوں والی سیاہ بلی، کبھی جھکڑ جو کھڑکیاں زور سے بند کر دیتا، کبھی دیواروں پر ناچتا ہوا سایہ جو ہنستا تھا۔ لیکن آج رات ایک نیا منصوبہ بنا۔ آہم مسکرایا، اس کا دھواں سا بدن لہرا رہا تھا۔ آؤ آج ان انسانوں کو ڈرائیں جو پرانی مسجد میں رات گئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کاسب ہنسا، اس کی آواز بادلوں کی گرج جیسی تھی۔ ہاں، انسان ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں جو انہیں نظر نہیں آتا۔ وہ رات کے آسمان پر اڑتے گئے، دھوئیں میں بدلتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ گاؤں کی چمکتی ہوئی مسجد تک جا پہنچے۔ مسجد چاندنی میں خاموش کھڑی تھی۔ اندر ایک بوڑھا امام تنہا نماز میں مصروف تھا۔
जिन आहिस्ता आहिस्ता सुतूनों के पीछे छुप गए, हवा में सरगोशियां करने लगे। कासिब, तंजिया, क्या लगता है ये हमें देखकर बेहोश हो जाएगा? आहिम हंसते हुए, चलो पता करते हैं। वो मस्जिद में चीखने लगे, रोशनियों को झलमलाया, चिराग बुझा दिए, मगर इमाम जरा न घबराया, बल्कि उसने पुरसुकून लहजे में पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। जिन साकित हो गए। अचानक इमाम की जाए नमाज से एक रोशनी की लहर निकली। दोनों जिन पीछे लढ़क गए, उनके धुएं जैसे जिस्म कांपने लगे। इमाम, ऐ नादीदा मखलूक, तुम उन्हें क्यों डराते हो जिन्हें अल्लाह ने रहमत से पैदा किया? क्यों खौफ फैलाते हो जब तुम भी अमन के कायल हो सकते हो? आहिम कांपती मगर जिद्दी आवाज में, हम तो सिर्फ खेलते हैं, इंसान कमजोर हैं, थोड़ा सा डरा दें तो क्या? इमाम नरमी मगर वक़ार से, तुम्हें शरारत के लिए नहीं पैदा किया गया। जिन भी दिल रखते हैं, रूह रखते हैं, और नेकी और बदी में तुम्हें भी इख्तियार दिया गया है। अभी भी लौट आओ, तौबा करो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। ये अल्फाज उनके चारों तरफ नर्म रोशनी बनकर फैल गए। कासिब की आंखों की चमक मधम हो गई। रहमत हमारे लिए भी। आहिम ने नजरें झुका लीं। सदियों में पहली बार शर्मिंदगी ने उनके दिलों को छुआ। इमाम, हाँ, अल्लाह हर उस दिल को माफ़ करता है जो सच्ची तौबा करे, लेकिन तकब्बुर दिल को अंधा कर देता है। जब तुम मग़फ़िरत मांगोगे, तुम्हारा अंधेरा रोशनी बन जाएगा। सुबह का वक्त करीब आया। जिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पहली बार वो धुएं में गायब नहीं हुए। वो इमाम के साथ झुक गए और आहिस्ता आहिस्ता बोले, या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम खेल और गुरूर में भटक गए थे। मस्जिद में सुनहरी रोशनी फैल गई और उसी लम्हे उनके स्याह बदन चमकने लगे, चांदी की रोशन धुंध में बदल गए। इमाम मुस्कुराते हुए, जाओ ए आतिशी मखलूक के बच्चों, अब जहाँ कभी खौफ फैलाते थे वहाँ अमन फैलाओ। तब से जब भी कोई मुसाफिर सरगोशियों के जंगल से गुजरता, वो दो नर्म रोशनियां देखता जो उसे अंधेरे में रास्ता दिखाती थीं। किसी को इल्म न था कि वो आहिम और कासिब हैं, वही जो कभी डर के सौदागर थे अब हिदायत के मुहाफिज बन गए। वो अब चीखते नहीं बल्कि हवा के साथ दुआएं पढ़ते हैं ताकि दूसरे भी रहमत के साए में लौट आएं। प्यारे बच्चों, चाहे हम कितनी ही गलतियां करें, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद होना, क्योंकि उसकी मग़फ़िरत हर गुनाह से बड़ी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कह तो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। याद रखो बच्चों, जब हम तौबा करते हैं और नेकी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हमारे अंधेरे भी अल्लाह की रहमत के नूर से जगमगा उठते हैं। मजा आया। हमारी अगली जिन्नाती कहानी है कुनवैन का मुहाफिज। पुरसुकून वादी अताबाद में एक छोटे से इस्लामी मदरसे में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहाँ एक कदीम पथरीला कुआं मौजूद था। बच्चे डोल भरकर वज़ू करते, एक दूसरे पर पानी छिड़कते और हंसते खेलते क्लास में भाग जाते, बेफिक्री से, खुशी में, ये जाने बगैर कि पानी के नीचे कुछ पाकीज़ा उन पर नज़र रखे हुए है। फिर एक अजीब सुबह क्लास में एक सड़ांध, एक खौफनाक बदबू फैल गई। किताबें ज़ोर से बंद हो गईं, खिड़कियां हिलने लगीं और जितनी अचानक बदबू आई थी उतनी ही अचानक गायब हो गई, जैसे कोई नादीदा मखलूक वहाँ से गुजर गई हो। दिन गुजरते गए और वो बदबू बार बार लौट आती, कभी सबक के दौरान, कभी वज़ू के नल के करीब। स्याही की दवातें उलट जातीं, डोल खुद ब खुद गिर जाते और गुरूबे आफताब के वक्त कुएं से एक स्याह धुंध उठने लगती। गांव वाले सरगोशियां करने लगे, ये कुआं आसेबी हो गया है। लेकिन 10 साला हमजा, जो तजस्सुस और हिम्मत से भरा हुआ था, यकीन करने को तैयार न था।
एक रात उसने सच जानने का फैसला किया। चांद आसमान पर झुका हुआ था, सहन में चांदनी बिखरी हुई थी। हमजा दबे पांव कुएं के करीब पहुंचा। हवा ठंडी और भारी हो गई। पानी की गहराई से एक हुर्राहट सुनाई दी और फिर 3 जोड़ी आग जैसे जलती हुई आंखें पानी के अंदर चमकने लगीं। एक धमाके के साथ आग भड़की और 3 खौफनाक जिन पानी से उभर आए, पर फैलाए हुए, बदन आग और धुएं से बने हुए। वो धाड़े, तुमने हमारी जगह घुसने की गुस्ताखी की, अब ये कुआं हमारा है, तुम्हारी गंदगी ने हमें यहाँ बुलाया है। हमजा पीछे हटा, खौफ से लरसता हुआ, मगर अचानक कुएं के बीच से एक नरम नीली रोशनी फूट पड़ी। एक पुरसुकून आवाज गूंजी, सलाम हो हमजा, खौफ न कर, मैं इस कुएं का मुहाफिज हूँ। एक बुलंद व रोशन हस्ती सामने आई, आग की नहीं, रोशनी की बनी हुई। मुहाफिज जिन ने कहा, मैं बरसों से इस जगह की हिफाजत कर रहा था क्योंकि ये पाक थी, मगर जब लोगों ने इसमें गंदगी, गलाजत और नापाक पानी फेंका तो हिसार टूट गया और ये 3 गलाजत के जिन अंदर दाखिल हो गए। हमजा ने कांपती आवाज में पूछा, हम इसे कैसे दुरुस्त करें? मुहाफिज बोला, सफाई मेरे बच्चे, पाकीज़गी अंधेरों को भगा देती है। सबको कह दो कुआं धोएं, वुज़ू करें, अल्लाह को याद करें और तुम्हारी मदद से मैं इन्हें निकाल दूंगा। अगली सुबह हमजा ने सब देहातियों और मदरसे के बच्चों को जमा किया। उन्होंने सहन को साफ किया, हर नाली, हर बर्तन, हर डोल को धोया, यहाँ तक कि पानी बिल्कुल शफाफ हो गया। बच्चों ने वज़ू किया, बिस्मिल्लाह कहा, दिल से पाकीज़गी इख्तियार की। अब पूरा मदरसा पानी और साबुन की खुशबू से महकने लगा। सड़ांत ख़त्म हो चुकी थी। फिर जैसे ही वादी में अजान की आवाज़ गूंजी, आसमान गरज उठा, कुएं से काला धुआं उठा। 3 बुरे जिन चीखते हुए निकले और धाड़े मारते हवा में तहलील हो गए, मुहाफिज जिन की नूरानी ताकत से। एक गरम खुशबूदार हवा सहन में चलने लगी, बदबू ख़त्म हो गई और बारिश जैसी ताजगी फैल गई। वादी अताबाद में अमन वापस आ गया। हमजा मुस्कुराया जब उसने देखा कि कुएं का पानी फिर से चमक रहा है। वो बोला, साफ पानी, साफ दिल। मुहाफिज जिनकी आखिरी आवाज़ गूंजी, याद रखो बच्चों, नापाकी अंधेरा लाती है और पाकीज़गी अल्लाह का नूर और हिफाजत लाती है। उस दिन के बाद किसी ने कुएं में कभी गंदगी ना फेंकी और हर बच्चे ने सीखा कि ईमान की असल ताकत सफाई से शुरू होती है। नापाकी बुराई को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब दिल, घर और जगह पाक हों तो अल्लाह की रहमत और फरिश्ते उनके गिर्द साया करते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। कहानी कैसी लगी? हमारी अगली जिनाती कहानी है हवाई चक्की का जिन। अनातोलिया के दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहां हवा कभी नहीं रुकती और पुराने पंचक्की हमेशा घूमते रहते हैं, गांव वाले एक आसेब की सरगोशियां करते थे। कहा जाता था कि एक पंचक्की हवा की मुखालिफ सिमत में घूमती है, हवा की ताकत से नहीं बल्कि किसी और ताकत से। एक तूफानी रात एक नौजवान मुसाफिर हमीद पनाह की तलाश में वहां पहुंचा। वो कुरान का तालिब इल्म था, ईमान में मजबूत मगर दिल में जुस्तजू भरी। जब उसने पंचक्की का दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा और किसी ने उसके कान में सरगोशी की, हामीद। वो ठिठक गया, कोई नहीं था। अंदर पुराने अनाज के बोरे बिखरे हुए थे। लकड़ी के पहिए ऐसे कराह रहे थे जैसे रोती हुई रूहें हों, और एक कोने में मध्यम नीला नूर टिमटिमा रहा था। हमीद आहिस्ता से आगे बढ़ा। वो रोशनी धड़क रही थी जैसे जिंदा हो, और फिर उसने आवाज़ सुनी। वो आवाज़ गूंजी नहीं बल्कि चारों तरफ से उतर आई। फिजा भारी हो गई, लालटेन की लौ कांपने लगी, मगर हुमैद ने कुरान सीने से लगाकर कहा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
अचानक पंचक्की ने जोर से चरचराना शुरू कर दिया, जबकि हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। हुमैद के कुरान के औराक खुद ब खुद पलटे, सूरतुल जिन पर रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं, अल्फाज जैसे चमकने लगे। पंचक्की के अंदर से धुआं और साए उभरे, लंबे बेशक्ल वजूद जो तूफान में लिपटे हुए थे। एक आवाज़ गूंजी, गहरी, कदीम, हुक्म देने वाली, ए आदम के बेटे, तुम वो पढ़ते हो जो हमें बांधता है। आग और धुएं से एक द्युकामत शक्ल उभरी, आंखें दहकते अंगारों की तरह। हमीद का सांस रुक गया, टांगें कांपने लगीं, मगर ईमान नहीं। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हमीद ने कपकपाते होंठों से तिलावत शुरू की। हर आयत अंधेरे को बिजली की तरह चीरती जा रही थी। जन चीख उठा, उसका जिस्म शीशे की तरह टूटने लगा। वो धाड़ा, हम नुकसान नहीं चाहते थे, हमें हुक्म था कि चक्की को घुमाते रहें जब तक कोई साहिबे ईमान ना आए। तूफान थम गया, रोशनी मध्यम पड़ गई, पंचक्की के पर रुक गए। हमीद बाहर निकला। सुबह का सूरज पहाड़ों पर तलू हो रहा था। वही पंचक्की जो आसेब ज़दा कहलाती थी, अब बरसों बाद पुरसुकून खड़ी थी। उस दिन से गांव वाले उसे इताअत की चक्की कहने लगे, क्योंकि गैब भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और कुछ इंसान ऐसे थे जो जिन्नात की पनाह लेते थे तो वो उनकी गुमराही में और इजाफा कर देते थे। याद रखो, चाहे नज़र आने वाली मखलूक हो या गैब की, सब अल्लाह के हुक्म के ताबे है। जी जनाब, हमारी अगली जिन्नाती कहानी है जिन का खजाना। कसरन नूर के खामोश सहरा में, जहाँ रेत की लहरें आग की मानंद चमकती थीं, 9 साला एहसान एक खोई हुई बकरी के पीछे सुर्ख डूबते सूरज के नीचे दौड़ रहा था। मगर जो चीज़ उसे रेत के नीचे मिली वो इंसानों के लिए नहीं बनी थी। जब एहसान ने बकरी की रस्सी खींची, उसका पाँव किसी सख्त चीज़ से टकराया। जंग आलूद कुंडी जो चमकती हुई रेत में आधी दबी हुई थी। उसने धूल झाड़ी तो एक सुनहरा संदूक सामने आया, जिस पर अजीबो गरीब निशानात कंधा थे जो चांदनी में जैसे हरकत करते महसूस होते थे। एहसान हैरत ज़दा सरगोशी में, खजाना? संदूक धीरे धीरे धड़कने लगा जैसे जिंदा हो। उसे दादी की बात याद आई, हर सहरा में एक जिन सोता है जो धोखे से कमाई दौलत की पहरेदारी करता है। मगर तजस्सुस और भूख ने उसे अपनी दादी की बात नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। क्लिक, संदूक खुल गया। सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे जो सूरज की मानंद चमकते थे। अगली सुबह एहसान के घर में जैसे बरकत बरस गई। बकरियों ने दुगना दूध दिया, पुराना खैमा चमकने लगा, यहाँ तक कि उसके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, शायद अल्लाह ने हम पर करम किया है। लेकिन उस रात जब एहसान बिस्तर पर लेटा था, उसे सिक्कों के बजने की आवाज़ आई। हालांकि संदूक बंद था। फिर एक सरगोशी गूंजी, जो मेरा है वापस करो उसे। हवा ठंडी हो गई। खैमे के बाहर रेत खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे किसी ने पंजों के निशान बना दिए हों। कौन है वहाँ? अगले दिन हालात और अजीब हो गए। जहाँ भी एहसान जाता, रेत पर धुंधली शक्लें बनती, जैसे कोई धुएं से बना साया उसे देख रहा हो। एक शाम उसकी बकरी गायब हो गई। बस बाकी खुर के निशान थे जो रेत के एक गिरदाब में ख़त्म हो गए। डरा हुआ एहसान गांव के बुजुर्ग नेक इमाम शेख तारिक के पास भागा। बेटे, हर खजाना नेमत नहीं होता। जिन उस माल की हिफाजत करते हैं जो चोरी या हराम से कमाया गया हो। बताओ, तुम्हें वो कहाँ मिला? एहसान हिचकिचाया, फिर सब कुछ सच सच बता दिया। इमाम की आंखों में फिक्र की चमक उभरी। शेख तारिक ने कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ो, दिल को पाक रखो, फजर के वक्त हम उसे वापस रखाएंगे। फजर से पहले एहसान और शेख तारिक इस जगह पहुंचे। सुनहरा संदूक आधे चांद की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही वो खोदने लगे, सहरा गरजने लगा, जैसे आसमान फट गया हो। रीत का तूफान उठा और उसमें से एक देवकामत साया नमूदार हुआ, धुएं और आग से बना हुआ। एक जिन
جس کی زنجیریں دہکتی آگ سے لپٹی تھیں اور آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ جن نے گمبھیر گرجدار آواز میں کہا، اے مٹی کے بچے، تو نے چھوا جو تیرا نہیں تھا۔ میں سونے کا محافظ ہوں جو فریب سے کمایا گیا تھا۔ احسان لرز گیا، امام کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ شیخ طارق نے بلند آواز میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ امام نے آیت الکرسی پڑھی۔ سونا پگھل کر چمکتی ریت میں جذب ہو گیا۔ پھر جن نے چیخ ماری، اس کا دہکتا جسم چنگاریوں میں بکھر گیا۔ خاموشی چھا گئی، بس فجر کی اذان اور افق پر پھیلتی روشنی باقی رہ گئی۔ احسان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیخ طارق نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، یاد رکھو میرے بچے، جس مال میں برکت نہ ہو وہ صرف خوف لاتا ہے۔ سچی دولت قناعت اور ایمانداری میں ہے۔ اس دن کے بعد احسان نے کبھی وہ نہیں لیا جو اس کا نہ تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ خزانے بھی انسان کے ایمان کا امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خبردار فرماتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت حرام سے پلا وہ جہنم کے لائق ہے۔ کبھی وہ مت لو جو تمہارا نہیں، کیونکہ حرام سونا بھی آخر کار آگ میں بدل جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری آخری جناتی کہانی ہے نورپور کی جادوئی روشنی۔ نورپور کے جادوئی گاؤں میں جہاں درخت چراغوں کی طرح چمکتے تھے اور جگنو آسمان کے ننھے ستاروں کی طرح گنگناتے تھے، ایک رات ایک عجیب اندھیرا دبے قدموں آیا اور ساری روشنی نگل گیا۔ چراغ بجھ گئے، چمکتے بیل مرجھا گئے، یہاں تک کہ چاند نے بھی بادلوں میں خود کو چھپا لیا، اور سب سرگوشی کرنے لگے۔ نورپور کی روشنی غائب ہو گئی۔ جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا ارسلان، 9 سال کا روشن آنکھوں والا بہادر دل کا لڑکا، جس کی جستجو اس کی عمر سے دوگنی تھی۔ جب روشنی گئی تو لوگ سہم گئے، مگر ارسلان نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور آہستہ سے کہا، جس اللہ نے روشنی بنائی وہی مجھے اس تک پہنچنے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ وہ باہر نکلا تو نورپور کی زمین پر مدھم چمکتے نشانات اس کے قدموں تلے جھلملانے لگے، جیسے وہ اسے بلا رہے ہوں۔ ایک چھوٹا سا لالٹین ہاتھ میں اور اپنے پیارے جگنو لولو کو کندھے پر بٹھا کر ارسلان جادوئی جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ چمکتی کھمبیوں کے میدانوں سے گزرا، اچھلتی ہوئی ذرہ پھولوں سے بچا اور گانے والی بیلوں پر چڑھا جو چھونے پر ہنسنے لگتی تھیں۔ مگر جوں جوں وہ جنگل کی گہرائی میں گیا، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی، روشنی پھر مدھم ہوئی اور ایک بھاری سرگوشی گونجی، واپس جاؤ ننھے لڑکے، ورنہ ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گے۔ ارسلان نے لالٹین مضبوطی سے تھامی اور بلند آواز میں کہا، میں نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ چمکتے قدموں کے نشان اسے سرگوشیوں کے غار کے دہانے تک لے گئے، جو چمکتی بیلوں کے پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ اندر سناٹا چھایا تھا، بس ایک ہلکی سی گونج سنائی دیتی تھی، ایک تیرتی ہوئی چمکتی شفاف موتی جیسی کرسٹل کی۔ یہی تھا نورپور کی چمک کا اصل سرچشمہ، مگر وہ سیاہ دھوئیں کے جال میں قید تھا، ایک مڑتی تڑپتی پرچھائی جو زہریلی سرسراہٹ سے بولی، تم سمجھتے ہو کہ تم اسے آزاد کر سکتے ہو؟ تم بہت چھوٹے ہو بچے اور بہت کمزور۔ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور لرزتی آواز مگر مضبوط ایمان کے ساتھ بولا، ہاں میں چھوٹا ہوں مگر میرا رب سب سے بڑا ہے۔ وہ سیاہ سایہ طوفان کی طرح گھومنے لگا، ارسلان کی لالٹین گرا دی اور اسے مکمل اندھیرے میں گھیر لیا۔ ارسلان گھٹنوں کے بل گر گیا، دل خوف سے دھڑکنے لگا، مگر اسے اپنی ماں کے الفاظ یاد آئے، اپنی اونٹنی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس نے ہاتھ دل پر رکھا اور دعا کی، یا اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی ہے، اب میں تجھ پر پورا بھروسہ کرتا ہوں، اور پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اچانک
क्रिस्टल से सुनहरी रोशनी का तूफान फूटा जिसने अंधेरों को चीर डाला। साया चीखा और धुएं की तरह गायब हो गया और दिल क्रिस्टल की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। सारी गार रोशनी से भर गई। बाहर पूरा नूरपुर जगमगा उठा। दरख्त सुनहरी रोशनी में चमकने लगे, फूल कौसे कज़ा के रंगों में खिल उठे और लोग खुशी से सर बसुजूद हुए। अरसलान पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी लालटेन खुद ब खुद रोशन थी, पहले से ज्यादा चमकदार। उसने लूलू से मुस्कुराकर कहा, देखा लूलू, अल्लाह कभी उन्हें नहीं भूलता जो इस पर भरोसा करते हैं। देहातियों ने उसे बहादुर अरसलान कहा, मगर वो झुक कर बोला, ये मेरी बहादुरी नहीं बल्कि सरासर अल्लाह की रहमत थी। और जब सितारे नूरपुर के आसमान पर टिमटिमाने लगे तो इमाम मस्जिद ने कुरान की आयत तिलावत की, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। तो बच्चों, जब कभी अंधेरा तुम्हें घेर ले, अपनी पूरी कोशिश करो और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो उस पर तवक्कल करते हैं उनकी रातें भी रोशनी बन जाती हैं। और हाँ, मज़ीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।